Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé comme d'habitude sur la place depuis une bonne vingtaine de minutes. Et après avoir salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse, le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e con il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola. Le Saint-Père ouvrira cette audience. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. E dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una peccatrice di Cafarnao, saputo che Gesù si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Gesù, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là survint une femme de Capharnaüm, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon: « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés,
puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. And behold, a woman of the city who was a sinner, when she learned that Jesus was at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with ointment. Then, turning toward the woman, Jesus said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she has loved much. But he who is forgiven little loves little." And he said to the woman, "Your sins are forgiven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Lukasevangelium. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers Simon bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Dann wandte Jesus sich der Frau zu und sagte zu Simon: "Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen ausgegossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe." Dann sagte er zu ihr: "Deine Sünden sind dir vergeben." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y, colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos, los ungía con perfume. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados, porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Palabra del Señor. Gloria a ti. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, uma pecadora de Cafarnaum,
ao saber que Jesus estava à mesa em casa de Simão, o fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Colocando-se por detrás dele e chorando, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-os com os cabelos e beijava-os, ungindo-os com perfume. Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Veja esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, banhou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Por isso, digo-te que lhe são perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: Os teus pecados estão perdoados. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا. في ذلك الزمان إذا بامرأة خاطئة كانت في المدينة علمت أنه على المائدة في بيت الفريسي، فجاءت ومعها قارورة طيب، ووقفت من خلف عند رجليه وهي تبكي، وجعلت تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. ثم التفت يسوع إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء، وأما هي فبالدموع بلت قدمي وبشعرها مسحتهما. فإذا قلت لك إن خطاياها الكثيرة غفرت لها فلأنها أظهرت حبا كثيرا، وأما الذي يغفر له القليل فإنه يظهر حبا قليلا. ثم قال لها: غفرت لك خطاياك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest Jezus gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Jezus zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur un aspect de la miséricorde qui est bien représenté par le passage de l'évangile de Saint Luc que nous avons entendu. Il s'agit de quelque chose qui était arrivé à Jésus alors qu'il était invité chez un pharisien qui s'appelait Simon. Celui-ci avait voulu inviter Jésus chez lui puisqu'il avait entendu bien parler de lui comme d'un grand prophète. Et alors,
Alors qu'ils étaient assis en train de déjeuner, une femme connue de tous dans la ville comme une pécheresse rentra. Cette femme, sans parler, se met aux pieds de Jésus et éclate en larmes. Ces larmes baigne les pieds de Jésus et elle les essuie avec ses cheveux. Ensuite, les embrasse, elle les oint avec une huile parfumée qu'elle avait avec elle. Intéressante la comparaison entre ces deux figures, celle de Simon, le serviteur zélé de la loi, et la figure de cette femme pécheresse anonyme. Alors que le premier juge les autres selon leurs apparences, la seconde, avec ses gestes, exprime avec sincérité son cœur. Simon, tout en ayant invité Jésus, ne veut pas se compromettre ni impliquer sa vie avec celle du Maître. La femme, au contraire, se confie pleinement à lui, à Jésus, avec amour et vénération. Le pharisien ne conçoit pas que Jésus se laisse contaminer par les pécheurs. C'est ça qu'ils pensaient, eux. Ils pensent que s'il était vraiment un prophète, il devrait les reconnaître et les éloigner pour éviter d'en être tachés, comme si c'était des lépreux. Cette attitude est typique d'une certaine façon de concevoir la religion et est motivée par le fait que Dieu et le péché s'opposent radicalement. Mais la parole de Dieu nous apprend à faire la différence, à distinguer entre le péché et le pécheur. Avec le péché, il n'y a pas de compromis, alors que les pécheurs, c'est-à-dire nous tous, nous sommes comme des malades qui doivent être soignés. Et pour les soigner, il faut que le médecin s'approche d'eux, le touche. Et naturellement, le malade, pour être guéri, doit reconnaître d'avoir besoin du médecin. Entre le pharisien et la femme pécheresse, Jésus se place du côté de cette dernière, de la pécheresse. Jésus, qui n'a pas de préjugés, qui empêche à la miséricorde de s'exprimer, le Maître la laisse faire. Lui, le Saint de Dieu, se laisse toucher par cette femme sans craindre d'en être contaminé. Jésus est libre. Il est libre puisqu'il est proche de Dieu, Dieu qui est Père miséricordieux. Et cette proximité à Dieu, Père miséricordieux, lui donne à Jésus la liberté. Même en rentrant en relation avec la pécheresse, Jésus arrête cette condition d'isolement à laquelle le jugement sans pitié du pharisien et de ses concitoyens qui l'exploitaient, l'a condamné. Tes péchés sont pardonnés. La femme la donne donc, mais cette femme peut partir en paix. Le Seigneur a vu la sincérité de sa foi et de sa conversion. Donc, devant tous, il proclame « Ta foi t'a sauvé ». D'un côté, cette hypocrisie des docteurs de la loi. De l'autre côté, la sincérité, l'humilité, la foi de cette femme. Nous tous, nous sommes pécheurs, mais souvent,
nous tombons en tentation de l'hypocrisie, de nous croire meilleurs que les autres. Regarde tes péchés. Nous devons tous regarder nos péchés, nos chutes, nos fautes, nos erreurs. Et regardons le Seigneur. C'est ça, le rapport avec le Seigneur, c'est ça qui peut nous sauver. Si je pense être juste, ce rapport de salut ne peut pas se faire. À ce point, à ce stade, un émerveillement encore plus grand saisit tous les convives. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Je ne donne pas une réponse explicite, mais la conversion de la pécheresse est devant les yeux de tout le monde et démontre qu'en lui brille la puissance de la miséricorde de Dieu, capable de transformer les cœurs. La femme pécheresse nous enseigne le lien entre la foi, amour et gratitude. Beaucoup de péchés lui ont été pardonnés et donc elle aime beaucoup. En revanche, celui à qui on pardonne peu aime peu. Mais le même Simon doit admettre qu'il aime davantage celui à qui on a été beaucoup pardonné. Dieu a enveloppé tout le monde dans le même mystère de la miséricorde. Et de cet amour qui nous précède toujours, nous apprenons tous à aimer. Comme rappelle saint Paul, dans le Christ, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes, selon la richesse de sa grâce. Il a renversé abondamment sur nous. Dans ce texte, le mot grâce est pratiquement synonyme de miséricorde. Et elle est appelée abondante, c'est-à-dire qui va au-delà de toutes nos attentes, puisqu'elle réalise le projet salvifique de Dieu pour chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants du don de la foi. Remercions le Seigneur pour son amour si grand et immérité. Faisons que l'amour du Christ descende sur nous. À cet amour, le disciple puise et sur lui il se fonde. De cet amour, chacun peut se nourrir et alimenter. Et donc, dans l'amour reconnaissant que nous versons à notre tour sur nos frères, dans nos maisons, dans la famille et dans la société, et c'est communiquer à tous la miséricorde du Seigneur. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le passage de l'évangile de Saint Luc que nous avons entendu nous présente deux figures, celle de Simon, un zélé serviteur de la loi,
et celle d'une femme pécheresse. Alors que le premier juge les autres sur les apparences et n'engage pas sa vie à la suite du maître, la seconde, par ses gestes, exprime son cœur avec sincérité, se confiant pleinement à Jésus avec amour et vénération. Jésus se met du côté de la pécheresse et met fin à l'isolement auquel le jugement impitoyable du pharisien et de ses compatriotes la condamnait. Voyant la sincérité de sa foi et de sa conversion, Jésus peut donc lui dire « Ta foi t'a sauvé ». Elle nous enseigne ainsi le lien entre foi, amour et reconnaissance. Celui auquel on a beaucoup pardonné aime plus. Dieu nous a tous enfermés dans le mystère de sa miséricorde. Et de cet amour qui nous précède tous, nous apprenons tous à aimer. La miséricorde de Dieu va au-delà de toutes nos attentes, car elle réalise le projet de salut de Dieu pour chacun de nous. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliervi, cari pellegrini di lingua francese, particolarmente i diaconi di Mans e i ministranti di Périgueux con i loro vescovi. Il seminario d'Ars e il gruppo Gioia del Vangelo di Grenoble, come pure i numerosi pellegrini di Francia e Belgio. In questo tempo di Pasqua lasciamo che l'amore misericordioso di Dio si diffonda nei nostri cuori affinché noi stessi sappiamo accogliere con amore i nostri fratelli e le nostre sorelle. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones, en particulier les diacres du Mans et les servants d'autel de Périgueux, avec leurs évêques, le séminaire d'Ars et le groupe Joie d'Évangile de Grenoble, ainsi que les nombreux pèlerins de France et de Belgique. En ce temps de Pâques, laissons l'amour miséricordieux de Dieu se répandre en nos cœurs, afin que nous sachions nous aussi accueillir avec amour nos frères et nos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness then intends to impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Note as well that following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door, following the direction of the ushers and the staff. The following is a summary of the Holy Father's catechesis this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for this Holy Year of Mercy, we now consider the Gospel episode of Jesus' dinner at the home of Simon the Pharisee. St. Luke tells us that a woman known as a sinner came up to Jesus, bathed his feet in her tears, and anointed them with precious perfume. The Pharisee, judging by appearances, is taken aback that Jesus is not afraid of contact with sinners.
The Lord distinguishes between the sin and the sinner. He teaches Simon that the woman's act, as an expression of faith and trust in God's mercy, has merited the forgiveness of her sins. The story of the sinful woman reminds us that God's mercy reaches out to everyone. It overcomes prejudice and surmounts all barriers. Through faith in Christ, we too have received the forgiveness of our sins and the new life of grace. Having experienced this mystery of redeeming love, may we grow in gratitude for so great a gift, and in turn become witnesses and channels of that love in our families, in our communities, and in our world. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i visitatori di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Croazia, Norvegia, Svezia, Australia, Singapore, Taiwan, Filippini e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Signore risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking visitors taking part in today's audience, particularly the pilgrims from Croatia, Norway, Sweden, Australia, Singapore, Taiwan, the Philippines, and the United States of America. In the joy of the risen Lord, I evoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François, Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die Erzählung im Lukas-Evangelium von der Sünderin, die dem Herrn die Füße salbt, handelt von der Liebe und der Vergebung. Die nicht namentlich genannte Frau vertraut sich voller Liebe Jesus ganz an. Das Wort Gottes lehrt, zwischen der Sünde und dem Sünder zu unterscheiden. Mit der Sünde darf man keine Kompromisse eingehen. Aber die Sünder, das heißt wir alle, sind wie Kranke, die der Heilung bedürfen. Doch muss der Kranke erkennen, dass er den Arzt braucht, und der Arzt muss sich ihm nähern, damit er ihn behandeln kann. Deswegen lässt sich Jesus von der Sünderin berühren, ohne Angst zu haben, angesteckt zu werden. Er tritt in Beziehung zu ihr und setzt ihrer Ausgrenzung ein Ende. Er sieht ihren Glauben und ihre Umkehr. Die Sünderin lehrt uns die Verbindung zwischen Glaube, Liebe und Dankbarkeit. Ihr wurden viele Sünden vergeben, und deswegen liebt sie viel. Alles ist in das Geheimnis der Barmherzigkeit eingeschlossen, und von der Liebe, die uns immer zuvorkommt, lernen wir selbst zu lieben. Der Herr schenkt uns die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gottes reiche Gnade verwirklicht seinen Heilsplan für einen jeden von uns. Daher wollen wir für das Geschenk des Glaubens und für seine so große und unverdiente Liebe danken. Auf diese Liebe dürfen wir bauen und in dankbarer Liebe wollen wir den Mitmenschen Gottes Barmherzigkeit mitteilen. Do un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto in particolare i seminaristi
del Seminario Interdiocesano Sankt Lambert di Burg Lattenhofen. Nonché i membri ed amici della Fondazione Ecclesia Mundi. Cari fratelli e sorelle, Dio ci ha amati per primo. Rispondiamo con il nostro amore verso il Signore e verso gli altri, così possiamo trasformare il mondo. Di cuore vi benedico tutti. Ein herzliches Willkommen sage ich den Pilgern deutscher Sprache. Ich grüße besonders die Seminaristen des überdiözesalen Seminars St. Lambert in Burg Lantershofen sowie die Mitglieder und Freunde der Stiftung Ecclesia Mundi. Liebe Brüder und Schwestern, Gott hat uns zuerst geliebt. Dies wollen wir mit unserer Liebe zum Herrn und zu den Menschen erwidern. So können wir die Welt verändern. Von Herzen segne ich euch alle. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Pasaje del Evangelio de Lucas que hemos leído refleja con claridad un aspecto fundamental de la misericordia, la sinceridad de nuestro arrepentimiento suscita en Dios su perdón incondicional. Mientras Jesús, invitado por Simón el fariseo, está sentado a la mesa, una mujer considerada por todos pecadora entra, se pone a sus pies, los baña con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Luego los besa y los unge con el aceite perfumado que ha traído consigo. La actitud de la mujer contrasta con la del fariseo. El celoso servidor de la ley que juzga a los demás por las apariencias desconfía de Jesús porque se deja tocar por los pecadores y se contamina. La mujer, en cambio, expresa con sus gestos la sinceridad de su arrepentimiento y con amor y veneración se abandona confiadamente en Jesús. Cristo no hace componendas con el pecado, que es oposición radical al amor de Dios, pero no rechaza a los pecadores, sino que los acoge. Jesús, el Santo de Dios, se deja tocar por ellos, sin miedo de ser contaminado, los perdona y los libera del aislamiento al que estaban condenados por el juicio despiadado de quienes se creían perfectos, abriéndoles un futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Queridos hermanos en Cristo, que perdonan los pecados, brilla
en Él la fuerza de la misericordia de Dios, capaz de transformar los corazones. Abrámonos al amor del Señor y dejémonos renovar por Él. Y en esta lengua que nos une a España y Latinoamérica, Hispanoamérica, quiero decir también a nuestros hermanos del Ecuador, nuestra cercanía. Saint-Père y exprime toute sa proximité à la population équatorienne touchée par ce terrible tremblement de terre. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A palavra de Deus ensina-nos a distinguir entre o pecado e o pecador. Com o pecado, não devemos descer a compromissos, ao passo que os pecadores, isto é, nós todos, são como doentes que necessitam de ser curados. E para isso, o médico precisa de se encontrar com eles, visitá-los, tocá-los. É claro que o doente, para ser curado, tem de reconhecer que tem necessidade do médico. Ouvimos narrar o caso daquela mulher pecadora que veio chorar seus pecados aos pés de Jesus quando ele se encontrava à mesa em casa de um fariseu chamado Simão. Este, embora tenha convidado Jesus, não se quer comprometer nem arriscar a reputação com o mestre, enquanto a mulher se confia plenamente a Jesus com amor e veneração. Pois bem, o comportamento do fariseu e o da pecadora, entre o comportamento do fariseu e o da pecadora, o Senhor toma partido por esta. Livre de preconceitos que impeçam a misericórdia de se expressar, o mestre deixa-a fazer o que lhe dita o coração. Ele, o Santo de Deus, deixa-se tocar por ela, sem medo de ficar contaminado. Mas ainda, dirigindo-se à mulher, diz-lhe: os teus pecados estão perdoados. E assim, põe termo àquela condição de isolamento a que a pecadora fora condenada pelos juízos impiedosos de Simão e seus correligionários fariseus. Agora, a mulher pode ir em paz. O Senhor viu a sinceridade da sua fé e da sua conversão. Por isso, acrescenta diante de todos: a tua fé te salvou. Ressalta à vista de todos a conversão da pecadora, demonstrando que em Jesus habita a força da misericórdia de Deus, capaz de transformar os corações. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Di cuore saluti i pellegrini brasiliani della comunità Obra de Maria e tutti i presenti di lingua portoghese. Benvenuti. Nulla vi impedisca di vivere e crescere nell'amicizia del Signore Gesù e testimoniare a tutti la sua grande bontà e misericordia. Scenda generosamente la sua benedizione su di voi e sulle vostre famiglie.
Eis a tradução das suas palavras. De coração, saúdo os peregrinos brasileiros da comunidade Obra de Maria e todos os presentes de língua portuguesa. Sede bem-vindos. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade do Senhor Jesus e testemunhar a todos a sua grande bondade e misericórdia. Desça generosamente a sua bênção sobre vós e vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نريد اليوم أن نتوقف عند جانب من الرحمة يقدمه لنا إنجيل القديس لوقا. إنه حدث المرأة الخاطئة التي دخلت بيت سمعان الفريسي فيما كان يسوع ضيفا عنده، فوقفت عند رجلي يسوع وهي تبكي، وجعلت تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. لم يفهم الفريسي كيف يسمح يسوع للخطأ بأن يدنسوه، وفكر في نفسه لو كان هذا الرجل نبيا حقا لعرف وأبقاها بعيدة عنه. لكن كلمة الله تعلمنا التمييز بين الخطيئة والخاطئ، وبالتالي بين الفريسي والمرأة الخاطئة يقف يسوع في صف تلك الأخيرة ويدخل في علاقة معها، يغفر لها خطاياها ويعلن أمام الجميع إيمانك خلصك. تعلمنا المرأة الخاطئة الرابط بين الإيمان والمحبة والامتنان. لقد غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أظهرت حبا كثيرا. أيها الإخوة الأعزاء، إن الله قد وضعنا جميعا في سر الرحمة عينه، ومن هذه المحبة التي تسبقنا على الدوام نتعلم الحب جميعا لنظهر امتناننا على عطية الإيمان، ولنشكر الرب على محبته الكبيرة التي لا نستحقها، ولنسمح لمحبة المسيح أن تتدفق فينا فنسكبها بدورنا على إخوتنا وننقل رحمة الرب للجميع. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, essere apostoli di misericordia significa toccare e accarezzare le piaghe presenti nel corpo e nell'anima di tanti nostri fratelli e sorelle, e curando queste piaghe professiamo Gesù, lo rendiamo presente e vivo, permettiamo agli altri di toccare con mano la sua misericordia. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أن نكون رسل رحمة يعني أن نلمس بحنان الجراح الحاضرة في أجساد ونفوس العديد من إخوتنا وأخواتنا، وإذ نعتني بهذه الجراح نعترف بيسوع ونجعله حاضرا وحيا، ونسمح للآخرين بأن يلمسوا رحمته بأيديهم. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości. Après les fidèles de langue arabe, c'est au tour des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. W modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa,
obejmując nim również naszych najbliższych, przyjaciół, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj zatrzymujemy się na wydarzeniu, jakie miało miejsce w domu faryzeusza imieniem Szymon. Podczas posiłku, na który zaprosił Jezusa do swego domu, weszła pewna kobieta, którą wszyscy w mieście znali jako grzesznicę. Bez słowa, stanąwszy u stóp Jezusa, wybuchła płaczem. Jej łzy obmyły stopy Jezusa, a ona osuszyła je własnymi włosami, potem je ucałowała i namaściła wonnym olejkiem, który przyniosła ze sobą. Faryzeusz nie pojmuje, że Jezus na to pozwala. Uważa, że jako prorok powinien trzymać grzeszników z dala od siebie, aby go nie splamili. Jezus, postawiony między faryzeuszem a grzeszną kobietą, stanął po stronie tej ostatniej. Wolny od uprzedzeń, pozwala, by doszło do głosu miłosierdzie. Kładzie kres izolacji, na którą skazywał ją bezlitosny wyrok faryzeusza i jego współobywateli. Twoje grzechy są odpuszczone. Zatem kobieta może teraz iść w pokoju. Pan widział szczerość jej wiary i jej nawrócenia. Zatem wobec wszystkich głosi: Twoja wiara Cię ocaliła. Słowo Boże uczy nas odróżniania między grzechem a grzesznikiem. Z grzechem nie można iść na kompromis, a grzesznicy, czyli my wszyscy, jesteśmy jak chorzy i potrzebujemy, aby podszedł do nas boski lekarz, odwiedził nas i dotknął. Abyśmy mogli być uleczeni, musimy przyznać, że potrzebujemy lekarza i lekarstwa miłosierdzia, które jest zdolne przemieniać serca. Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, siamo riconoscenti del dono della fede. Ringraziamo il Signore per il suo amore. Lasciamo che l'amore di Cristo si riversi in noi. A questo amore il discepolo attinge e su di esso si fonda. Di questo amore ognuno si può nutrire e alimentare. Così nell'amore riconoscente che riversiamo a nostra volta sui nostri fratelli, nelle nostre case, in famiglia, nella società, si comunica a tutti la misericordia del Signore. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, bądźmy wdzięczni za dar wiary. Dziękujmy Panu za Jego miłość. Pozwólmy, aby miłość Chrystusa rozlała się w nas. W tej miłości uczeń czerpie i na niej się opiera. Tą miłością każdy może się karmić i posilać. W ten sposób, we wdzięcznej miłości, którą z kolei przelewamy na naszych braci, w naszych domach, w rodzinie, w społeczeństwie, przekazywane jest wszystkim miłosierdzie Pana. Niech Bóg wam błogosławi. Святіший Отче, вас щиро вітають присутні на площі паломники з України. Présents aujourd'hui aussi des fidèles venus d'Ukraine à l'occasion de la conférence internationale du 30e anniversaire de la tragédie de Tchernobyl. Апостольського благословення та палких молитов. Відразу після аудієнції ми прокажемо Господню молитву «Отче наш» латинською мовою, після чого Святіший Отець поблагословить вервички, іконки та інші речі духовного культу. А тепер Папа італійською мовою звернеться до паломників з України та Білорусії.
Saluto i pellegrini venuti dall'Ucraina e dalla Bielorussia in occasione della conferenza internazionale nel 30° anniversario della tragedia di Chernobyl. Mentre rinnoviamo la preghiera per le vittime di quel disastro, esprimiamo la nostra riconoscenza ai soccorritori e per tutte le iniziative con cui si è cercato di alleviare le sofferenze e i danni. Christos Voskres. Слова Святішого Отця. Вітаю паломників, що прибули з України та Білорусі. Le Saint-Père a salué les fidèles venus d'Ukraine à l'occasion de la conférence du 30e anniversaire de la tragédie de Tchernobyl. Et le Saint-Père a aussi remercié les sauveteurs et tous ceux qui ont travaillé pour essayer de soulager les souffrances des victimes. Ваше Святейшество, с большой любовью вас приветствуют присутствующие на Ватиканской площади паломники из Российской Федерации. С сыновней преданностью и благодарностью за ваше служение на престоле святого Петра и за возвещение послания Божьего милосердия они просят вас об апостольском благословении. В конце общей аудиенции мы вознесем молитву Господню «Отче наш» на латинском языке. Святейший Отец благословит паломников, их родных и близких, в особенности больных и детей, а также осветит принесенные с собой паломниками четки Святого Розария и другие предметы религиозного благочестия. Saluto di cuore i fedeli venuti dalla Federazione russa, in particolare i pellegrini. Saint-Père salue les fidèles venus de la Fédération de Russie, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Clemens Pickel. Che il Signore vi benedica abbondantemente in quest'anno della misericordia, facendovi tutti testimoni della sua carità. Слова Святейшего Отца. Сердечно приветствую верных из Российской Федерации, в особенности паломников из епархии святого Климента в Саратове во главе с епископом Монсеньором Клеменсом Пиккелем. Господь да благословит вас обильно в этот год милосердия и да соделает всех вас свидетелями своей любви. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione dell'udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti,
e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. La population d'Ukraine souffre depuis longtemps les conséquences d'un conflit armé, oublié de beaucoup. Comme vous le savez, j'ai invité l'Église en Europe à soutenir mon initiative pour aller à la rencontre de cette émergence humanitaire. Je remercie d'avance tous ceux qui contribueront avec générosité à cette initiative qui aura lieu dimanche prochain, 24 avril. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir avec affection les fidèles de différents diocèses de la péninsule italienne. Fidèles accompagnés par leurs évêques, Monseigneur Coccia Monseigneur Muratore et Monseigneur Mellis. Je souhaite que votre pèlerinage jubilaire suscite chez vous le souhait de devenir toujours plus des témoins de miséricorde et rendre vos communautés riches du dynamisme de la foi et de l'esprit missionnaire. Je salue les médecins qui participent au Congrès européen, thérapie de la douleur et soins palliatifs. Le pèlerinage du mouvement apostolique, les religieuses de l'Union supérieure majeure d'Italie et la fondation Aidons-les à vivre de la ville de Terni. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, nous faisons mémoire de Saint Anselme de Aoste, évêque et docteur de l'Église. Que son exemple de vie vous pousse, vous, chers jeunes, particulièrement vous, les adolescents de Aversa et de Ascoli Piceno, à voir en Jésus miséricordieux le véritable maître de vie. Que son intercession vous obtienne pour vous, chers malades, la sérénité et la paix présents dans le mystère de la croix, et sa doctrine soit un encouragement pour vous, chers jeunes nouveaux, pour devenir des éducateurs de vos enfants avec la sagesse du cœur. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nun et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 10h. Vous pourrez suivre en direct du Vatican le jubilé des jeunes. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi qu'au CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.